ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामोका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। बंगानुवाद। धृतराष्ट्र बोलें, हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत हये युद्ध करते इच्छुक आमार पुत्ररा एवं पांडुर पुत्ररा अतःपर की करलेन। धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?